وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسلم على رسوله الكريم. चौपत सदुन्नदरिंग विलादत बासादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनासिबत देखा है तंग नाजरीन गामा दबना दरिंग आई प्रोग्रामी शख्सियत व्यक्ति मेहमान खुसूसी क़िबला जनाब शेख ज़ाकिर अली असदी साहब और क़िबला जनाब शेख मेहदी मुबशिर साहब अंचल नसी शजदा ज़रत और ख़ताम नसी मुबारकबाद पेश बद और ये नाजरीन गाम में खिदमत साहब मुबारकबाद पेश बद तबा नदरीन प्रोग्राम अहले ज़िक्र नो विलादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में मुनासिबत देखा खुसूसी प्रोग्राम ची खुद एते खदमत हाजिर संसद और जो नज़म से नसी दावत मिनत क़िबला शेख ज़ाकिर असदी फ़ियाक़ुला परी फ़ियाक़ो मिन शायर से इन मनक़बत ख़ान से इन अलमदीन से इन वाना खुद फ़ियाक़ुला नसी अरज़बत की इमाम शानी नो अगर कलाम शेख जसनारे ने यहाँ से पेश व्यवस्था के हम नाती नाजरीन को नाबिक दो विशुलता से इंशाल्लाह क़िबला शेख मुबशिर साहब इन सनता से इस्तिफ़ादा बद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने वलादत मुनासिबत देखा वरना ये नाजरीन को गामा सा स्नाबन शोस क़िबला ज़ाकिर असदी का आपको से खास्ता पेश बंद बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रोज़े विलादत बसादत मौला इमाम हसन ने सब्ज़ क़वाई विलादत बोलसा तमाम शायान हिदर करार खिदमतीनु मुबारकबाद पेश बच्चों जनाब इमाम हसन 3-4 वंशी पेश बच्ची बिस्मिल्लाह तमाम इंची तो शाह हसन जल्फे फ़गी खानी खवम्मा Zanluk laltana rekhongi to suhal atayin gang seyo Zakhma ashisif chasyari सूरत मोहम्मद तोखबे से गुस्किन बेसे जुकला अली शिबह पैगंबर Seyo Gunches Lariana yang isi Zahra Zizisi Byung Kasal Rizvan Jannah तसियती गुंचस खुरेज गोलम से यो स्तुत खोयतीर बेंची खेमेद तमचिक तु बेदी Hablul matilla tham sestro shezde nazar cha dyang seyo hablul matilla tham sestro
شزد نظر چاو دن سیو قبله شیخ ذاکر علی اسدی فیاخوسی بهترین اندازی نو قصده فتشونیت پا ایتان ناظرین کنلا وانا دوسه نئی پروگرامی نمانه دوسه لطفت جلا قبله شیخ دا مقدسی ساعتی شخصیت وانا ناخوری فیاخو دارز بد وانا گزارش بد که امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ودارت مناسبت ایک اگر سوال بوال چه اگر یہ بسماتان تقلیم آتان استفاده بجو وانا پری فیاخو سے پروگرام کو لیدانی انشاءاللہ وانا سوال جی بات سی معاشرین آتے جوان کنستان سے جدا पहला सवाल को तो जो कि इमाम हसन भी आप हवाले तो से विलादत को तैयार हो चुके हैं ने तो है आज के रमजान शोहर तो विलादत पे जो वरना दी जवान को से सवाल को जो है जो कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसी इमाम हसन ने से चिप जो है मोहब्बत पर तौर काढ़ू बचपन जो बारे ये भी आपको इसी कसम में ले लिया मुझे أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين سيمبدونو رمضان المبارك شوي مناسب الله كريم أهل بيت إمام حسن مجتبى سبز قبائي ولادن بأسعادة مناسب الله إذن قاملا هدیه تبریک عرض بید دو وجود تو که ایدان اهل ذکر دی گروپ بسام مواسی هنچن ایدان همی شکری عرض کی بنده حق الله گینو اسکت زرپایت کنی دی سوال پو دو اینجو که پیغمبر اکرم کافوسی امام حسن گیونو چوخو اهل بیت گامل ده چیز محمد دیل بید گانان غدا سفتاس نارد کی پیغمبر اکرم پیاخوسی اهل بیت گاملا امام علی کنیکتره امام زمانته یا خصوصا امام حسن امام حسین اسکول ایش محبت دیتا چهازه بلند کی محبت تو چین زبانه یک چیز نیست چی کدو این طبیعین چهازه بلند دی حسنین یعنی پیغمبر اکرمی بوما چوچه چین پجو فرزن این بانه انسان طبیعین چوچه چوچ سام لرگای کو ایچی کو چین در بانه ایچی کو دو این کی پیغمبر اسمیونه موزون گوچوس دینگس کو چین در نی فرزن این داره دو چیک جو بها چیک ایچی کو دو این کی پیغمبر اکرمی سی امام حسن امام حسین حسنینی فاقلو محبت دیست کبھی قول ذریعہ یعنی کلام ذریعہ یعنی کبھی کھری نہ بولے کا سلمس من احب هذين واباهما وامهما كان معي درجتي يوم القيامه اگر سوسی امام حسنین لکھو سے محبت دی اور کھونگ اس کے یا بابول اگر سوسی محبت یا دوست یا غندارے اور گلو سے غندارے اگر سوسی کھونگ اس کے زیزیل اور گلو یا غندارے تو غنائم وہ جنری نونی در یونو کے درجے چھو برابر ہے گانا دیو قول ان پجدے کلامی قول یعنی دو ان کی زبان کا کسل مس پیغمبر کا فصل اور اے محبت قسم چی کو دو جو محبت فعلی زرین چی کہ یعنی ایران جیسا کہ دنگ آمد اصول ذریعہ تغریر معصوم فعل معصوم قول معصوم گانا فعل معصوم سر معصوم دین جیسا کہ مشہور واقع چی کہ اسامہ ابن زید پیغمبر اکرم دروازی کا خصوص پیغمبر لکوز پوری حاجت و بیان دیس حاجت و بیان دیس لوگ سومایتی و اللہ کھولو تھون کی پیغمبر کا خصوصی کھوری آبائی نانیون چیشی کھوری سوزر باید پا گانا کوزی پیغمبر که خود عرض بیاد یا رسول الله یا دینو چی خوریت بینی دبنا پیغمبر که خودی آبا پولن مستان چیز حسنین بوده شخصیت دو چینجو محبت فعلین یعنی اما حسنین ماجرین شخصیت پیغمبر اکرم منبر کنه شخص کونگ اسکو فهمین جو چیز جو محبت فعلی زده گانا پیغمبر اکرم اسے هر جور پسی خوری امال چی محبت قولی کلامین چی محبت فعلین چی که میونه تون جز که نده حساب کو خون دسته چیت بین دوسیت بین اور ایدان سنگ یہ حساب کو نی اهل بیت دسته محبت جز داره انتهایی شکریه جو سلم شخص وانا یا سوال چه گرجی اونو زم سے
तवाज़ु मोहब्बत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जो खुसूसन फ़ुक़रा को नदर से इमाम फ़क़ीर तवाज़ु को चीज़ है कसर बना मौजूद अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर अकरम के निखरे इमाम ज़मानत की हर एक ला मखसूस लक़ब चीज़ जैसा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर चिदर बाक़िर इल्मुन नबी इमाम जाफ़र सादिक मकतब जाफ़री गाना दी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला अहले बैत गामिन लक़ब चीज़ होते हैं करीम शीख को हज़रत मासूमा करीम अहले बैत लेकिन हज़रत इमाम हसन ला करीम अहले बैत गाना करीम अहले बैत तो चार जल्दी ज़रबना वैसे भी आइमों गामा अहले बाक्सिन अहले सखावतिन जैसा कि इमाम अली बारी नीदा से तस्नारे कि खुरे खापोसी साला अगाज़ा खुरे ज़जाज़ खुरे ये फुकरा को नहीं ना वैसे शाह सलास को मिलता लेकिन अहले बैत गामी न इमाम हसन फ़ाफ़े वे मख़सूसियत तो दो इनकी खुरे फ़ाफ़े ये ना इन्हों हमेशा दस्ता हंचित पजू यद बकिंग से यद सु उस चुखरी मोहब्बत उन से चुखरी दुश्मन नहीं लेकिन कमाल पर दो इन अहले बैत कुनी गे दरसा हम पे कौन सना आइमों खुदा ला नाज़ाज़ा नाज़िबा अल्फाज़ ज़रे फ़ान काबिल हिदायत कुल इमाम हसन ये दरसान एक कौन सना हिदायत सोच सकते पा लेकिन काबिल हिदायत मत पाए कि देनियों इमाम हसन दरसान तो कौन सना खुदी फ़ाफ़ ज़चर तो बिज़े से या खुदी फ़ाफ़ुना नाज़िबा अल्फाज़ ज़रे न को लो सकते पा वाना दियो फरे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी या जिंदगी नंगाने ऐस को तस्नारे की रिवायत मुख्तलिफ है बाक़ चीज़रत की 3 दफ़ा आजू जिंदगी नो खुरी फ़ाफ़ोसी 3 दफ़ा खुरी फ़ाफ़े अमवाल नयत पिचीज़ का मत सोचता है ना फ़कीर कुन बारे में ताक़सीम जैसे आजू ए रिवायत चीज़ से 2 दफ़ा खुरी फ़ाफ़ोसी हर चीज़ यत पी का अम्मा सोचता है ना खुरी फ़ाफ़ोसी फ़कीर कुनी ताक़सीम जैसे कि मरसा चीज़ खुरी फ़ाफ़ोशी आसनियत पा फ़कीर बात चीज़ जान ज़िंदगी चुक यानी कौन सी इस कम्बो नून ज़िंदगी चुक रोटी ज़िंदगी चुक कौन सी इमाम हसन ला दावत बे यहाँ से शोस गाई बारे नु यहाँ सी गज़ब जैसे यहाँ से ज़चर जैसे इमाम हसन शाख रा खुरी फ़ाफ़ोसी कौन यम्बो जैस वाले इमाम हसन वजूद मुबारक पोसी खो गज़ब कुछ चीज़ों जो ज़्यादा सों इज़ाफ़ा सों और दो वजूद इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी दी वाक़ों ने चीज़ निस नदान वज़नत चीप चिंदर बना तवाज़ु यानी खिदा से म्यूं नसे सूसी मेहमानी फर खिदा से दावत बेदनारी खिदा ची तवाज़ु बेस ची खिदा पर सुनते इंची ची फ़कीर इंची ची अमीर इंची ची गरीब इंची अमीर नान वाला ये दांगे सी कब्रों ले अहमो लोगों ने हमें चीज़ ये मुहैया देस हुआ और फ़कीर को निंदाल वाले खुद चिन योनो चौफों आना से चिकले दावत भी नारेक अमीर कुल्ला जान तो नाम उसके स्केले चीज़ शिफ्या लेकिन फ़कीर ची ओमनारे खोला ये मामले गाना में सी या बाज़ अक्सर ना उन्हें गाती लुस्मो खेले न खोले मिलना दो मेल बल्कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवाज़ुई गए इमामी तवाज़ुई इंतहा पर गए फ़कीर कुन देना कौन ये सही ज़चर सामने खुरी फ़ाफ़ुदे शाफ़ ने चिबिस कौन यम्बो ज़चर जिसे और एचिक पुचिंग दबना दी वाक़ों इस्ताना गाना सी या चीज़ लैंड माइक पे मतलब पुचिक बुदन की इमाम हसन इसी या फ़कीर कुन खासा खुरिंदानो दावल क्यों माला शाफ़िन पा आजू वाक़न वाना चिपो तवाज़ुइन एचिक पो इमाम अलैहिस्सलाम इसी द फ़कीर कुन खुरिंदानो क्यों सना कौन ज़चर जस्ता माइक पो या कौन बाज़िल बैठ पो कौन बाशुश बैठ पो दियो इमाम मकसद दियो इमाम हदफिन पा दियो फरीसी खासा कौन यम बुशासन खासा चिबस ज़चर जस सर मशहूर बहुत शुक्रिया जो बादशाह साहब यहाँ सवाल की जुदी है बराबर चीज सवाल स्टार से जमाती तो सब माशिरीन होता गामा यूजर जुदा कि इमाम हुसैन फिर आपको इसी जंग बस और इमाम हसन फिर आपको इसी सुलह तो भी सवाल को नहीं स्केट मती आना चलाई सवाल होगा मासी जवान को मत आना जैसे दिए फ्रिजी जुदी सुलह को भी अल्लाह तो चिन्ह हसन इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मुआविया से सुलह कहती तकरीबन 10, 12, 14 अल्लाह तभी से जोड़ना कुछ सी किताब कुछ नो दो शिताना गादा संगाती दी बरनामी वक्त मुताबिक इंशाल्लाह मुख्तसर यानी अल्लाह सुन बयान दे दो शिताना मुहिम तरीन अल्लाह तो दो इनपा कि इमाम इंशाल्लाह निरुमत पर निमत पा
جاز ونام إمام روح فمت جو وانا ديوم على زرمين بلكي إمام عليه الصلاة والسلام سي خاص كسر بيوصل كميشي اعتراض ناس مولا ياسي معاوية ناس تشاجع ما بس إمام سي كسر بيوصل अगर नल निरियो सुपी नोरू मिमोशक्यूर छंद पुखासो न सेंगा से मावेंद से जामे इनपा आजू हुकूमत बेतो रोको ये सुपना गाना असली हदफ मुहिम तरीन हदफ दो इनकी इमाम दा रोफा नेट पजू न तो चाज बने मियो इमाम अली जु तो जंग इनो खस्ता सोसे बयान को गामा clarier तो कोला रागबाद नेट पा yang jang bai pi फुफान द से बर नाम बर बेस दुख पाई पी के होमत ता कोला हम पर से पगा में जिता दो भरे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मजबूर सोस इमाम सी सुना बेन को ए अल्लाह ची को तो उलमा को ने दो का सलमत की अगर इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुआविया रसूलुल्लाह मवे जाम सुपिनो दो अखला मुमकिन इन पर दीन इस्लाम खत्म गए पो दो चीज़ से गाना दो भरे की या हर जगह का गाना यार सिर्फ डायरेक्ट मुनाफिकत ये जुदे मुनाफिकत ये गाना लिबास फौजी है यानी इमाम हसनी सरदार बेसो दुख से इमाम हसन दस वो गद्दार भी नहीं पता इमाम हसनी कौन से ज़बानी का या चीज़ इमाम हसन ने ये दुख से पा लेकिन को कल पसी तरफ ले पा मावी तरफ ला कोई माले तरफ ला कौन लालिश बेसी पा गाना नुफूज इमाम हसनी इधर मुहिब को दरमियान नो नुफूज ये पिवा जा सका जासूस ये पिवा जा सका इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सी या सुलह कहाँ भी आई तो फायदुनिशेस और सुलह बेस और सुमिरसी अल्लाह तुझे कसल मुअत की मोहम्मद इब्न अबी बकर जैसी खो जरत कि सुमिरसे खवारिज को नहीं पा खवारिज को ची वैसे माना दो वैसे कि अगर इमाम हसन से मुआविया से सुलह मादिया मुआविया से जाम बेसनारे दो अहला मुमकिन है कि खवारिज को से हुकूमत देती आजू तरफ ची को मुआविया सही को खवारिज को नहीं माना इमाम जिसकी ले दरमियान ही ना बिलफर्ज है इमाम इसे अगर मुआविया से जाम बेसनारे खवारिज को फान किनार समझते कौन मौका तब से ना कौन सी हुकूमत इस्लामी कौन सी तश्कील देता माना दो सा खतरा ये पा लेकिन अगर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुआविया चौकशुरना खवारिज को न दसे अगर जाम बेसनारे दो हम मुआविया से हुकूमत दायती खतरा ये पा दो अने इमाम हदफ दो इन तक की दीन इस्लाम को खत्म मीवा पूरे अपोचे रिसालत दी दुनिया का खत्म मीवा उम्मत इस्लाम न तफारुका मीवा दो फरी मसलहत कुनी न मसलहत हाल योशस की मुआविया से सुलह बे तो तरफेन कुन गामा फरी के अपोसी या सने चीबस सुलह बे सर मशहूर अच्छा मशहूर जो नते चूंकि वक्त कुछ हमें जो प्रोग्राम है वो ना आखिरी यहाँ सवाल चाहिए जो इमाम फ़िक़्ह पे ज़ुहद ना इबादत को चाहिए पर जो भी बयान चूंकि मारंगा फ़कत हदीस की जी सामने आरज़ कि इमाम ज़ुहर के बारे में यो साहब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी बतौर मुख्तसर था जो तफसीर तशरीह में हदीस में वक़्त समझ हो गई कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कसल बुमत की इन्नल हसन इब्न अली कान अअबद अन्नास फी ज़मानिही व अफ़ज़लुहुम व असदहुम यानी इमाम सादिक़ से कसल बुमत इमाम हसन बारिनो हसन इब्न अली कुछ ज़मान नो आबिद तरीन जिन पर मुजदाना शख्सियत को इंसान शख्सियत जिन आबिद तरीन पर और अजहर और अफजल इनका जिन गाना यहाँ से 10 तारीख गाना गामना हो रही है जिन अफजल जरे आबाद जरे अफल तरजीब क्यों से चिक बेहतर चियो चिक ये दो पति थाने चिक फाजिलत चियो गाना जिन कसम अबिस की या गामा पर से आबिद इन पा बल्कि पूरे का आपस कसम इसकी आबिद आबाद इन पा म्यूं गामी ना इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी खुरी ज़माने नु गामा पर से आबिद पर चिन पर इमाम हसन इन पा वकान इज़ल हज हज माशियन जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज लशाफ़ाला कुरी क्या हो द्रुल शाफ़त हज ला और दिन फ़कत द्रुल शाफ़त में फरुब्बमा मशा हाफियन
yani kuri fafası bazı vakta hacı ke şahsat pa çivese karzen po bursan insan ise kilasan metro kuri se fafo hacı de şahsat pa wana gyoha ibadat zuhud fazilete bir intiha bu görün ya su met lekin imami dorinu imam karzen hacı ile duru şafat pa avvalan dene saniyan yadrule karzen şafat po du imami abid imam azhar imam afzal bir alamat turistani görün وانا حديث فلان بيت وانا آخر لك سلمتكي وإذا ذكر الجنة والنار اضطربا يعني حديث فما معمد کی ایمان کا خصوص موت ذکر ومن ایمان کا خصوص موت با قبر ذکر ومن ایمان کا خصوص موت با یا صراط مستقیم ایتو ومن ایمان کا خصوص موت با ذرا دو معمود وانا آخری ده حدیث په آخری کسل موت کی جب امام ل جنر ایتو من اضطربا امامی رگوچی و تجو درد په بدن متحر بو देन वजूद तो द हदीस पे कसर मत की इज़्तिराब सलीमी जैसा कि बुली सी चिगला खुश खाता से नारो खोल दजहर पे वजह से को खे गो दर बे हिसाब को इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत तो मन दे हिसाब से गो ची तजु दर पा और आखिर कसर मत की व असअल्लाह अल जन्नह और खुरी फाफुसी खुदावंद आलमी शिताने चीज पर जन्नरी सवाल बेटा वाना इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खुदा वहां जन्नत उसमें में चार में गामा कुल कायनात को करी लाते वाना दे हदीस को जो मकसद तो चीज ना गदा इंसान ला चीज जो गदा बनिनो ए बशर ला पूरी अपोचे उम्मत को ला ची सरा करती फिर कि खिदा में से जन्नत की खिदा से तो आबिस और खिदा से दुनिया री नो आबिद और तवाजु खिदा से इख्तियार कर ये सर मशहूर बहुत बहुत शुक्रिया कबला शेख मेहदी मुबशिर है आपको अंजन शहजाद वशुल्ला आप जो सही मुतज़ाहिर है आप ऐसा कि अहले ज़िक्र प्रोग्राम इन तेन शासुती तमाम बुजुर्गान गामी समाज से अंजन शहजाद बेहतरीन अंदाज है शेख मेहदी मुबशिर है आप मातेना शिगर ने जो कुछ आपको इमाम हसन है आपका एक या इमाम हसन का अपने हालत ज़िंदगी हवाले का इलाज तक ठंचो ने पा और यहाँ से सवालत बात बुजुर्गान को निशान आया दी है व्हाट्सएप हिता से जो ले जा आई वक्त इनु दीवार ला गुंजाइश मत जो ठंचो पे तो शिराना हंस के इंशाल्लाह आते खत्म ला ऐसा सवालत में से जवाबात ठंचो जो देन हम जो इतिशान आया से इजाजत चलत वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون